Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan sudah berkenan melanjutkan tentunya ya sampai dengan saat ini ya sampai ke level A2.1 ya. Sekarang ya di sini kita akan melanjutkan tentunya ke materi kita kembali ya. Tentu kita akan masuk ke materi kita di mana pada pertemuan pertama ini tema yang akan kita bahas tentunya mengenai Besitz und Eigentum, itu kepemilikan dan hak milik ya. Nah, kalau kita membahas kepemilikan ini, ya, sesuai nanti dengan tema, atau sesuai dengan materi kita, di mana pada materi ini kita akan membahas nanti tentunya itu mengenai kasus keempat ya. Nah, tentunya saya harap Mbak Siva sudah inilah ya, sudah dapat ya sebelumnya di pembelajaran sebelumnya ya. Itu penggunaan ataupun pengenalan tentang kasus ya. Kasus itu kan ada empat ya, ada nominatif, akusatif, datif, dan juga ini yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai genitif ya. Nah, genitif ini sama seperti halnya bahasa Inggris kan ada genitif S ya. Nah, di bahasa Jerman kita sebutnya sebagai genitif ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba membaca beberapa ungkapan dasar terlebih dahulu ya. Tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini. Nah, di sini karena Mbak Yunita lagi di jalan ya katanya ya. Beliau nanti mungkin belum bisa ini ya bersuara ya. Di Mas Anggi dan Mbak Siva aja ya. Nah, saya bacakan dulu. Silakan nanti setelah itu boleh coba dibaca ya. Das ist das Auto meines Bruders. Das Haus meiner Eltern ist groß. Die Tasche der Frau ist teuer. Das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch. Die Farbe des Autos ist blau. Die Eltern des Kindes sind im Urlaub. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Oke, dari Mas Anggi dulu, silakan boleh coba dibaca. Das ist das Auto meines Bruders. Das Haus meiner Eltern ist groß. Die Tasche der Frau ist teuer. Das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch. Die Farbe des Autos ist blau. Die Eltern des Kindes sind im Urlaub. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Oke, good. Questionnya. Next, Mbak Siva, silakan. Halo, Mbak Siva. Apakah pasif juga seperti Mbak Yunita ini? Halo, Oh, Mbak Yunita bisa on mic? ini agak berisik nggak? Oh, enggak. Tenang kok. Apa? Tenang, apa? Enggak ada bersih kok. Uh, Oke, boleh coba dibaca. uh, das ist das Auto meiner Bruders. Das Haus meiner Eltern ist groß. Die Tasche der Frau ist teuer. Das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch. Die Farbe des Autos ist blau. Die Eltern des Kindes sind im Urlaub. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Terakhir, das Zimmer meiner Schwester. Das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Oke, good. Questionnya. Oke, coba saya yang ini dari sini. Bisa nggak Mbak ini? Ada nggak pemberitahuannya Mbak Siva untuk mikrofonnya? Atau kadang ini tuh ya, sinyal bisa jadi juga. Mungkin bisa coba ini aja ya. Bisa coba keluar dulu Mbak Siva, nanti kembali masuk lagi. Nah, biasanya seperti itu. Bisa dicoba ya. Oke, untuk Mbak Junita dan Mbak Siva nanti untuk yang bagian kedua ya di sebelahnya. Jadi saya akan bacakan dulu ya. Nanti boleh coba keluar, kemudian masuk kembali ya. Nah, biasanya biar make sure ya benar-benar masalahnya, kendalanya di situ biasanya sih kebanyakan ya. Oke, saya bacakan dulu ya sebentar ya. Lalu nanti coba masuk dan keluar dan kembali masuk.
nanti untuk coba baca ya. Oke, di situ die Arbeit des Architekten war erfolgreich. Das Ende des Films war überraschend. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch. Die Farbe der Wand ist sehr hell. Die Meinung des Experten war sehr nützlich. Das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Oke, dari Mbak Junita dulu, silahkan. Boleh coba dibaca. Mbak Siva coba ya. Boleh coba keluar dulu ya, leave dulu. Nanti coba masuk kembali ya. Die Arbeit des Architekten war erfolgreich. Das Ende des Films war überraschend. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch. Die Farbe der Wand ist sehr hell. Die Meinung des Experten war sehr nützlich. Terakhir, das Zimmer meiner Schwester. Das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Oke, good. Oke, ya. Nah, coba Siva udah masuk. Oke, dua device kah ini? Ya, halo Mbak Siva. Halo, halo. Boleh coba bersuara. Coba atur audionya aja dulu. Di situ ada test speaker ataupun mikrofon. Mungkin boleh dicoba. Atau bisa jadi nanti kan kedengaran itu. Apakah bersuara atau tidak mikrofonnya gitu. Nah, halo. Ya, tadi dengar suara kresek-kresek sih baru. Suaranya belum ada sih. Coba ambil di audio, klik yang test speaker ataupun mikrofonnya di situ. Jadi biar make sure kan udah bisa apa belumnya tuh dari situ tahunya. Oke, kalau memang belum bisa mungkin sambil coba-coba dulu aja ya. Nanti bagian sprehan mungkin bisa coba membaca nanti ya. Oke, maaf ya, Mbak Cipa ya. Oke, di sini dia menyebutkan tadi ya beberapa ungkapannya seperti nomor satu di situ dari das Auto minus Bruders. Nah, di situ penggunaan dari kata minus Bruders itu adalah bentuk dari genitif ya. Nanti akan kita bahas, ya kan? Nah, di sini minus Brudersnya, berarti dia menggunakan bentuk posesif ya, posesif dari bendanya tersebut yaitu das ist das Auto minus Bruders ya. Das Autonya mobil, mobil milik saudara laki-laki saya ya. Nah, itu penambahan mainnya biasanya kan ada mainen, miner, mainem kan. Nah, di sini berubah menjadi minus. Nah, minusnya di sini adalah bentuk genitif ya. Jadi dia mengungkapkan kepemilikan atas benda ya yang dimiliki oleh benda juga. Bendanya yaitu adalah Bruder. Ya, makanya di situ Bruder pun ditambahkan S ya. Jadi minus Bruder ya. Lalu das Haus meiner Eltern ist sehr groß. Nah, meiner Eltern di sini ya. Karena Eltern itu adalah bentuknya plural, maka dia tidak ada penambahan seperti Bruder ditambah S itu ya. Nah, nanti akan kita bahas di materi kan. Itu rumah orang tua saya besar. Di tasnya dia Frau ist teuer, yaitu tas saya istri saya ya ataupun tas wanita tersebut gitu ya, kok jadi istri. Tas wanita itu mahal ya. Das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch, yaitu buku guru tersebut ya liegt ya terletak ataupun berada ya auf dem Tisch berarti di atas meja.
Lalu di Farbe des Autos is blau, warna mobil tersebut itu biru. Lalu di Eltern des Kindes sind im Urlaub, itu orang tua dari anak tersebut sedang berlibur. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut, itu dia menyebutkan bahwasanya anjing tetangga tersebut apa? Is sehr laut, berarti sangat berisik. Ya. Lalu das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich, itu kamar saudara perempuan saya itu sangat rapi. Lalu di Arbeit des Architekten war erfolgreich, itu pekerjaan arsitek tersebut berhasil ya. Nah ini kan war berarti menyatakan situasinya di masa lampau kan. Das Ende des Films war überraschend, bahwasanya akhir dari film tersebut sungguh mengejutkan ya. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin, yaitu orang tua dari teman saya itu tinggalnya di Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß, yaitu der Garten ya, taman rumah tersebut ya, ataupun taman rumah itu sangat luas ya, groß ya. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch. Buku-buku siswa itu ada di atas meja. Die Farbe der Wand ist sehr hell, itu warna dindingnya itu sangat terang. Lalu di Meinung des Experten war sehr nützlich. Maksudnya pendapat para ahli itu sangat berguna. Gitu ya, nützlich kan ya, nützlich. Itu adalah berguna. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Tadi setelah kita mengenal beberapa ungkapannya tadi, kita melihat tadi ya penggunaannya dari minor Eltern. Nah, ini yang bentuk dari genitif itu ya. Ataupun der Frau di sini, kemudian des Lehrers, di Farbe des Autos, lalu ada des Kindes, juga ada des Nachbarn, dan juga minor Schwester. Nah, di sebelahnya juga tinggal dilihat aja posisinya. Ada des Architekten, des Films, meines Freundes, des Hauses, des Schülers, der Wand, dan des Experten. Nah, itu adalah bentuk dari genitif tadi. Nah, jadi apa itu genitif? Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas tentunya pada malam hari ini ya. Jadi genitif itu adalah salah satu bentuk ataupun salah satu eh, kasus ya, di mana kasus keempat ini berarti jadinya setelah teman-teman mengikuti kan dari level A1.1 ya, di mana kita membahas mengenai kasus akusatif dan datif ya, juga nominatif. Dan sini kita masuk kasus keempat yaitu kasus genitif ya dalam bahasa Jerman ya. Ini adalah salah satu kasus ya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan ya, sama seperti bahasa Inggris kan dia juga digunakan untuk kepemilikan, tapi mereka menyebutnya sebagai genitive s ya, ataupun mirip seperti of gitu ya dalam bahasa Inggris ya, ataupun apostrofi s kalau di bahasa Inggris kan. Nah jadi Cycle und Beziehungen ya, jadi membahas tentang kepemilikan dan pemilik tadi ya. Nah, di sini genitif tentunya tadi seperti saya bilang digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kepemilikan asal ataupun hubungan antara dua kata benda ya. Mobil ayah misalkan. Nah, ini kan dua-duanya benda. Gimana cara pakainya nanti? Nah, berarti mobil tersebut milik ayah gitu kan. Tapi jadinya das Auto ya, berarti ayah apa? Berarti des Vaters. Gitu ya, das Auto des Vaters. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, jadi dia menghubungkan dua benda, terutama dalam konteks formal ataupun tulisan resmi biasanya. Nah, jadi dalam genitif ini, kata benda yang memiliki sesuatu akan menerima akhiran tertentunya. Nah, jadi kata benda yang memilikinya ya, bukan kata bendanya tadi ya. Nah, seperti halnya di contoh di situ kan ada des Auto, das Auto des Mannes. Jadi kasusnya di sini yang berubah artikelnya adalah pada si pemiliknya. Jadi mobil tersebut milik siapa? Ya milik pria tersebut. Ya, Schnell berarti cepat. Gitu ya. Nah, artikelnya ini hanya berlaku pada benda maskulinum dan noitrum saja, di mana dia berubah menjadi des. Kan kalau misalkan teman-teman kembali ingat artikel, kan ada nominatif itu der, die, das, die. Ya, maskulinum, femininum, noitrum, dan pluralnya. Kemudian ada den, die, das, die. Itu untuk akusatif ya, di mana maskulinnya berubah menjadi den, ya sebelumnya der. Lalu, dem, der, dem, den ya. Itu adalah untuk datif ya, di mana datifnya untuk plural yang berubah menjadi den plus n ya pada akhiran kata bendanya. Nah, untuk yang genitif di sini untuk maskulin dan noitrumnya sama yaitu des, sedangkan feminin dan pluralnya itu der. Nah, akhirannya ini akhiran untuk siapa? Yaitu untuk kata bendanya. Ya, kata benda yang memilikinya tadi. Itu ditambahkan s atau es. Nah, bagaimana cara membedakannya? Jadi untuk kata benda maskulin dan netral ini kita menambahkan s atau is. S itu digunakan ataupun ditambahkan untuk kata benda ya yang terdiri dari dua suku kata. Ya, dua suku kata. Tapi kalau misalkan dia terdiri hanya satu suku kata, maka itu ditambahkan es.
seperti halnya Tish. Nah, itu kan Tish, kan satu suku kata. Maka dari their Tish berubah menjadi des tishes. Ya. Nah, tapi untuk kata benda yang feminin, itu tetap kita gunakan bentuk dasarnya saja. Jadi tidak ada penambahan S atau IS seperti halnya untuk benda tadi maskulin dan non. Jadi dilererin, maka dia hanya berubah artikelnya jadi der Lehrerin. Gitu ya. Nah, contoh di situ ada das Auto des Mannes. Asal katanya adalah man kan. Di mana man tersebut berarti apa? Man tersebut mendapatkan imbuhan akhirannya yaitu ES karena dia terdiri dari satu suku kata ya, man gitu kan. Jadi das Auto des Mannes ist schnell. Itu mobil pria tersebut cepat. Ataupun das Zimmer des Kindes ist sauber. Bahwasanya kamar anak tersebut apa? Yaitu rapi ataupun bersih. Lalu di Tasche der Frau is neu. Nah, ini juga sama ya. Jadi penambahan IS ini kan dua di sini kan untuk benda yang ini ada man ini adalah benda maskulin dan kin ini adalah benda neutrum ya. Nah, sedangkan di Frau di sini hanya berubah menjadi der Frau ya, tidak menjadi der Fraues ya. Jadi di Tasche der Frau is neu itu tas wanita tersebut baru ataupun di Blumen yaitu bunga-bunga dari der Nachbarn sind schön ya, bahwasanya bunga-bunga dari tetangga-tetangga tersebut itu sangat indah gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman kira-kira sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, tidak ada? Aman semua? Bisa dipahami dengan baik? Baik, kalau tidak ada maka kita lanjutkan ya teman-teman ya, jika tidak ada pertanyaan. Nah, di sini kita lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana pada bagian berikutnya kita lihat contoh-contohnya di sini ya, tadi menunjukkan kepemilikan. Pertama, das Buch des Lehrers ist interessant. Bahwasanya buku guru tersebut itu sangat menarik ya. Nah, Lehrer itu kan terdiri dari dua suku kata ya, Lehrer. Berarti dua suku kata. Makanya di sini hanya ditambahkan S. Karena tadi kan yang penambahan IS hanya pada kata benda ya yang memiliki lebih dari yang memiliki satu suku kata ya. Jadi kalau dia lebih dari satu suku kata, maka ditambahkan S saja ya. Lalu contoh yang berikutnya di sini ya menunjukkan asal ataupun sumber. Di sini contohnya di ide des Projektes is good ya. Proyek ya, proyekte ya. Asal katanya adalah proyek ya. Das, das Projekte ya. Nah, di sini proyeknya ditambahkan S juga ya sama ya karena dia proyekte ya tiga suku kata bahkan ya. Jadi ide dari proyek tersebut itu bagus ya. Nah, di sini contoh-contoh lain ya, itu das Auto meines Vaters is Neues. Is neu, sorry. Oh jadi Neues ya, di situ neu tetap ya karena kita belum belajar juga adjektif declination ya ataupun akhiran dari adjektif itu nanti masih di level A2 ini ya. Nah, di situ dia menyebutkan bahwasanya apa? Itu mobil dari ayah saya ya. Nah, minus fathers di situ kan. Kata ganti posesifnya jadi minus ya. Fathernya ditambahkan F menjadi fathers ya, yaitu mobil ayah saya. Itu apa? Yaitu baru. Lalu yang kedua, die Farbe der Blumen sind schön. Ya, die Farben ya. Farben itu berarti warna-warna. Warna-warna dari apa? Yaitu bunga-bunga tersebut. Berarti bunganya di sini jamak ya. Jadi warna-warna dari bunga-bunga tersebut itu apa? Itu indah ya. Lalu yang ketiga di situ die Stimme itu suara ya. Die Stimme sorry kok dan ya. Der Sängerin is fantastisch. Nah, ini juga sama karena bendanya adalah femininum ya. Itu suara dari siapa? Sängerin ya, penyanyi perempuan tersebut. Itu is fantastisch ya, luar biasa ya. Baru yang terakhir, das Ende des Films war überraschend. Bahwasanya akhir dari film itu sangat mendebarkan gitu ya. Nah, karena film di situ ya, der film ya karena dia maskulinum juga sama seperti kalau auto tadi kan mau mobil sorry minus fathers tadi kan juga maskulinum ya. Maka dia tambahkan s ya. Nah, di sini juga sama. Film itu satu suku kata, maka hanya ditambahkan s. Gitu ya, teman-teman ya. Ayo, sampai sini ada pertanyaan.
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada latihannya, di mana latihannya ini teman-teman tinggal menyesuaikan nih, ya. Tadi yang saya bilang kan, sesuaikan dengan kata bendanya, ya. Nah, kata bendanya yang ada di dalam kurung disesuaikan, kira-kira artinya, kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin saya mulai dari, saya bagi-bagi dulu ya, karena di sini ada 4 orang doang nih yang hadir, ya. Yang lain mungkin tadi Mbak Istifa tadi kayaknya kendala di ininya ya, Zoom-nya ya. Jadi di sini saya akan bagi masing-masing dapat 2 soal, dua soal ya. Dari Mbak Yunita. Yunita berarti nomor 3 dan 4 nanti ya. Mas Anggi 5 dan 6. Mas Setio ya. Mbak Junita ya. Ini ada Yunita dan Junita nih ya. Yang tadi Mbak Yunita dulu ya, 3 4 tadi ya. Kemudian Mas Anggi 5 6, Mas Tio ya. Mbak Junita 7 8 dan Mbak Baroro ya. Kiki ini Mbak Baroro bukan? Halo? Mbak Baroro berarti ya. Yang nomor 9 dan 10-nya nanti ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak bisa on mic, nggak apa-apa ya, jawabannya boleh diketik aja. Ya. Nah, di situ dia komputer, yaitu komputer dari das Mädchen, berarti das Mädchen-nya di sini kita rubah menjadi des Mädchen ya. Jadinya das Computer, dia komputer des Mädchen, Mädchen is neu. Ya. Oke, jadi komputer dari anak perempuan tersebut itu baru ya. Nah, itu makanya jadi des Mädchen ya, karena dia adalah apa tadi? Karena dia adalah neutrum. Lalu di Blume yaitu der Frau di sini ya, is sehr schön. Yaitu bunga dari bunga wanita tersebut itu sangat sangat indah gitu ya. Oke, nah jadi silakan ya coba dijawab untuk soal-soal berikutnya ya teman-teman ya. Oke, silakan boleh coba dijawab dulu ya. Kalau belum bisa open mic boleh diketik saja ya untuk jawabannya ya. Untuk nomor-nomor yang tadi sudah saya berikan kepada teman-teman masing-masing ya. Ayo, ini pada pasif semua apa gimana? Atau pada lagi pada mikir? Eh, Ya, siap. Her, ini saya, Ya, siap. saya, Halo, saya Mani. coba dulu ya. Oke, siap, boleh. Eh, Der Hund, der Nachbar ist sehr laut. Dehun. Der Nachbar ist sehr laut. Nah, der-nya di situ harusnya jadi apa? Kalau misalkan bendanya maskulin. Eh, maskulin kan jadi dernya Jadi, Pak tadi jadi des atau des. ya des ya. Des ya. Nah, jadi des ya. Nah, barn ya.
Nah, di sini untuk kata nahbar ini memang jadi nahbarnya, dia memang ada pengecualian ya, hanya beberapa kata doang ya. Nah, itu jadi nahbarn. Jadi tidak boleh ditambahkan s untuk nahbarn ini ya. Jadi des Oh, nahbarn. oke. Nah, oke. Artinya apa, Mbak? Tahu nggak? Der Baik. Hund des Nachbarn ist sehr laut. Now, das Auto, die Familie ist rot. Itu, halo? Ya, artinya dulu tadi nomor Ya, 3 maaf. Der Hund, der Hund des Nachbarn ist sehr laut. oke. Artinya, was bedeutet das? Eh, anjing itu milik, An- eh, Nah, anjing tetangga, anjing tetangga is sehr laut. Laut itu apa ya? berisik. Oh, jadi anjing tetangga sangat berisik. Yap, benar sekali. Anjing tetangga tersebut sangat berisik. Good. Dan nomor 4, Das Auto, die Familie ist rot. das Auto di Familie. Is rot. Oke, D-nya harusnya menjadi Itu kan feminim. plural. Iya, plural kan? Feminim. Jadi Oh, feminim tadi jadinya apa? tetap feminim. Iya, harusnya jadi tadi perubahannya artikelnya. Artikelnya tetap di. Oh, Der dia, dong. dia. Jadi der ya. Jadi kan dia kan hanya dua Ya, artikel di sini kan. Artikelnya hanya dua. Ada des dan der ya. Kalau des itu untuk yang maskulinum dan neutrum. Sedangkan der itu untuk yang femininum dan plural. Gitu ya, oh ya, Mbak ya, ya, Yunita ya. Oke, artinya apa Mbak Yunita? ya. Eh, mobil, mobil, mobil milik warga itu berwarna merah. Oke, good. Question ya, benar ya. Oke, ada yang bingung mungkin sampai di sini? Ya, masih kebalik-balik untuk artikelnya. Nggak apa-apa, nanti sambil diulangi lagi Mbak ya. Untuk video-video level sebelumnya masih ada ya? Di YouTube ya? Iya, masih. Iya, di YouTube. Kalau misalkan Masih. nanti ya, Oke, nanti saya cek lagi. oke, siap. Nanti boleh ditonton lagi aja ya, sambil biar ngulang Ya, terus ya. Oke, good. Question ya. Ayo, Mas Tio, silakan nomor 5 dan 6. Das Zimmer, D-nya berarti der Kinder is auf ground. Oke, itu jadinya der ya untuk kindernya di situ karena kinder itu adalah plural ya. Jadi das Zimmer dan der Kinder is aufgeräumt ya, jangan aufgeräumt ya. Karena di situ kan A umlaut bertemu U kan, ingat ya. Nah, ya jangan lupa tuh ya. Kita aussprache lagi nanti jadinya kan. Oke, artinya apa? Ruangan anak-anak itu apa ya? Of ground apa? Nggak tahu aku. Aufgeräumt, ayo. Itu udah pernah kita bahas ya. Itu kan termasuk dalam tren bar kan. Aufgeräumt itu artinya rapi ya, atau bersih. Oh ya. Nah, oke. Ayo, lanjut. Die Schuhe des Sportler sind teuer. Oke, di situ der, Sportler. Berarti ada penambahan nggak? Ada imbuhan nggak di akhiran Sportler? Sportlers. Oke, Sportlers. Sportler ya. Kenapa ditambahkan S doang? Karena dua suku kata. Oke, Sportler. Itu sebuah subkata ya. Artinya apa? Apa ya? Suhu. Gue yang biasa di kaki. Oh, sepatu. Yep, benar. Sepatu. Sportlers. Nah, orang yang lari pakai sepatu itu apa namanya? Olahraga. Apa? Ya, tapi dia lebih pada profesinya gitu. Ada pelari, ada main badminton, ada perenang, itu apa namanya mereka disebutnya? Apa ya? Olahragawan. Oke, olahragawan ataupun atlet ya. Atlet. Sind teuer sangat mahal. Mahal. Oke. Iya, jadi sepatu atlet tersebut sangat mahal ya. Sepatu atlet tersebut mahal ya. Oke, good. Kayak Question ya, Mas Tia ya. Oke, undang gitu. berikutnya Mbak Junita, silakan. Der Cover, eh, der Touristin is schwer. Oke, dia Kofel.
Der Der, Touristin. ya, Karena di situ dia adalah femininum ya. Jadi artinya apa? koper milik turis perempuan itu berat. Oke, good. Bapak terus perempuan tersebut berat. Lanjut yang kedelapan. Die Brille des Professor is modern. Oke, die Brille des Professors is modern ya. Artinya, Kacamata milik profesor itu modern. oke, good. Next question ya. Oke, terakhir, silakan Mbak Baroro. Kalau nggak bisa boleh lewat ini aja ya, lewat via chatnya aja ya untuk jawabannya. Oke, mungkin lagi aktifnya. Semoga Mbak Baroro nanti bisa ikutan terus ya untuk menjawab nanti kalau soal-soal yang lainnya. Nah, di situ das Handi, ya berarti der Freund, di situ kan maskulinum, maka menjadi des Freundes ya. Freund, satu kata ya, menjadi Freundes ya, ist verloren. Bahwasanya HP teman tersebut itu hilang ya. Lalu di view ya, di Schüler. Nah, di situ di Schüler, berarti dia jawabannya jelas ya, Schüler itu kan siswa-siswa ya, berarti dia jamak ya. Jadi di situ menjadi apa? Di view ya, dia Schüler, Schüler liegen auf dem Tisch. Itu buku-buku dari siswa-siswa tersebut berada ataupun terletak di atas meja. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Hören ya, mendengarkan. Wir stehen von Gesprächen über Besitz. Wer hält Misse ya. Nah, sini kita akan memahami percakapan tentang kepemilikan ya. Nah, ini teman-teman nanti silakan mendengarkan audionya, kemudian nanti silakan menjawab tentunya sesuai dengan audio yang ada dan dengan soalnya. Nah, di situ yang pertama, di Mobil im Haus der Tante sind neu, der Esstisch ist alt, die Stühle wurden von einem Freund gebaut, das Wohnzimmer ist klein, es gibt Gemälde im Wohnzimmer. Ayo, ada nggak kosakata yang tidak diketahui di sini? Boleh ditanyakan dulu sebelum saya putar audio. Ya, jadi kalau di A2 ini tidak saya artikan lagi ya, setiap kalimatnya. Ini cuma teman-teman yang mendengarkan dan mencari ya. Nah, tapi kosakatanya saya beritahu gitu. Kosakatanya aja perkataannya gitu ya. Yang bingung silakan coba ditanya dulu. Nar, yang nomor 3 Ya, gebaut apa, Nar? oke. Di situ di Stule wurden von einem Point gebaut. Nah, itu bentuk kalimat lampau ya, yaitu artinya adalah dibuat ya. Dibuat ataupun dirakit gitu. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Silahkan didengarkan audionya dan coba dijawab soal-soalnya ya. Eh, Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Oke, silakan boleh ditandai dulu ya. Sebelum nanti saya putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya.
Oke, silakan didengarkan kembali audionya ya. Silakan putar sekali lagi dan kemudian langsung coba dijawab ya. Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Bentar ya, saya mau ini dulu ya. Tadi earphone saya habis baterai. Mau coba pakai TWS aja dulu. Mohon sambungin dulu. Sambil coba-coba teman-teman jawab dulu ya. Oke, silakan. Oke, good. Yang question ya. Nah, jadi di situ dia menceritakan tentang keadaan dari rumah tantenya ya. Jadi die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik, yaitu perabotan di rumah tante saya itu semuanya sudah antik ya, berarti sudah tua ya. Berarti jawabannya sini jelas salah nomor satu ya. Nomor satu dia menyebutkan di situ kan perabotan yang ada di rumah tante saya itu masih baru. Lalu yang kedua, der Esstisch ist sehr alt, yaitu meja ya, meja bundar Esstisch itu ya, meja bulat gitu ya. Meja makannya itu sangat tua. Di sini jawabannya benar lah pasti ya. Tadi bilang sangat tua kan. Di situ soalnya cuma der Esstisch ist alt. Lalu und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Nah, bahwasanya kursi-kursinya tersebut itu dibuat ataupun dirakit oleh kakeknya, ya kakek saya ya. Itu nomor tiga jawabannya jelas salah ya, bukan dari temannya. Lalu das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Ya, bahwasanya ruangan tersebut ya ataupun ruang tamu tersebut sangat besar ya, dan penuh dengan lukisan yaitu karya dari sepupunya. Berarti nomor 4, das Wohnzimmer ist klein itu salah. Lalu es gibt Gemälde im Wohnzimmer, ini benar ya, bahwasanya ada lukisan di ruang tamu tersebut. Oke. Jadi jawabannya teman-teman semuanya yaitu adalah FR, FFR ya. Oke, Mas Tio good ya. Oke, Mbak Yunita nomor tiganya ini ya. Oh, Mbak Junita juga di nomor tiganya ya. Nomor tiga hati-hati itu ya. Tadi kan Großvater ya, bukan poin ya. Itu ya teman-teman ya. Nanti coba dilatih kembali, diulangi kembali ya untuk audio. Oke, sekarang kita lanjut ke soal audio yang Audio kedua. 1. Ya. Nah, di sini di audio yang kedua, wo steht der Computer? Dia menanyakan di mana letak dari komputernya. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan jawabannya. Lalu, wie ist der Bildschirm? Bagaimana bentuknya? Ataupun bagaimana keadaan dari Bildschirm itu tuh ya. Yang digambar itu monitornya ya. Lalu, wie ist die Tastatur beschrieben? Nah, bagaimana dia menggambarkan ataupun bagaimana bentuk dari si keyboardnya. Lalu, wann hat er das Gerät gekauft? Yaitu kapan dia membeli ya, kapan dia telah membeli ataupun kapan dia membeli perangkat tersebut. Nah, itu ada kata gekauft, itu kalimatnya perfect yang saya lampaukan. Lalu, wofür benutzt er der Computer hauptsächlich ya, yaitu wofür ya. Wofür itu artinya adalah untuk apa ya. Dia menanyakan di situ yaitu untuk apa dia memakai ataupun dia menggunakan komputer tersebut ya.
Oke, ada pertanyaan mungkin dulu sebelum saya putar audionya, silahkan. Aman ya, tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan ya, mendengarkan audio yang kedua. Silahkan didengarkan kembali ya teman-teman semuanya ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Oke, silahkan ditandai dulu jawabannya kira-kira yang mana. Jadi kita putar sekali lagi ya audionya untuk yang kedua kali. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Saya putar sekali lagi audionya ya teman-teman ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Oke, silakan boleh kembali dijawab ya teman-teman ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya untuk jawabannya. Oke, di situ tadi dia Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Yaitu komputer dari saudara laki-laki saya itu terletak di kamarnya. Jadi jawabannya adalah im Zimmer seines Bruders. Oke, sebentar ya.
yang kedua, wie ist die Bildschirm? Nah, disebutkan dia Bildschirm is groß. Itu monitornya besar, berarti nomor 2 jawabannya B ya. Lalu und die Tastatur ist sehr modern. Ya, berarti keyboardnya itu modern ya. Berarti sehr modern, berarti nomor 2, nomor 3 C ya. Lalu yang keempat, wann hat er das Gerät gekauft? Yaitu kapan dia membeli perangkat tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwasanya er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft. Yaitu bahwasanya dia telah membeli perangkat tersebut sejak setahun yang lalu. Berarti jawaban nomor 4 itu adalah vor einem Jahr ya. Und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit ya. Dan dia menggunakannya itu untuk bekerja. Berarti nomor 5 jawabannya adalah für die Arbeit gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut lagi ya. Ini pada ini semua ya, pada diam-diam semua juga nih. Audio 2. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita di sini berlatih sprechen seperti biasa. Über Besitz und Eigentum sprechen. Kita akan berbicara tentang properti dan kepemilikan. Oh ya, tadi lupa tadi. Tapi belum dicek dulu. Jadi jawabannya tadi itu tadi A, B, C, A, B. Oke, Mas Tio good ya. Oke, Mbak Junita ini nomor 2 nya ya. Kalau Mbak Yunita benar semua ya. Sama seperti Mas Tio ya. Good. Dan question ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Kita akan berlatih sprechen ya, seperti biasa. Di mana di sini kita akan berbicara tentang properti dan kepemilikan ya. Besitz und Eigentum sprechen. Oke, nah di sini karena yang bisa aktif hanya 3, berarti nanti ada 1 yang sama saya nanti ya untuk membaca ataupun berlatih berbicaranya ya. Besitz Verhältnisse in der Familie ya. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer. Aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit und am Wochenende. Hat er auch einen Parkplatz? Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Oke, di sini saya minta yang menjadi Ana itu Mbak Yunita dan yang menjadi Paul itu Mas Tio ya. Silahkan boleh coba dipraktek. Sekarang ya, Her. Ya, sekarang langsung. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer, aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit und am Wochenende. Hat er auch einen Parkplatz? Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Oke, good. Yang question ya. Oke, untuk Mbak Junita silahkan menjadi Ana ya. Saya akan menjadi Paul ya. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer. Aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit und am Wochenende. Hat er auch einen Parkplatz? Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses.
Ya tadi ya. Itu tadi untuk bentuk percakapannya ya, tadi pembahasan. Nah, itu dia membahas teksnya ataupun percakapannya ya, itu mengenai mobil baru ya, ataupun mobil baru dari si ayahnya tadi ya. Nah, itu hast du das Auto deines Vaters gesehen? Apakah kamu sudah melihat mobil baru itu dari ayahmu? Lalu jawabnya ya, es ist neu, ya itu baru ya. Er hat es letzte Woche gekauft. Dia membelinya itu minggu lalu. Es sieht sehr modern aus. Es ist teuer. Ya, itu terlihat sangat modern ya. Apakah mahal? Ya, es war ziemlich teuer. Ya, itu cukup mahal ya. Atau itu cukup mahal ya. Aber er sagt, dass es sich lohnt ya. Tetapi dia berkata ya itu sepadan ya. Wie oft benutzt er es ya? Itu seberapa sering dia menggunakannya? Er fährt meistens zur Arbeit. Itu dia biasanya pergi untuk pergi bekerja. Und am Wochenende dan pada akhir pekan. Hat er auch einen Parkplatz? Apakah dia juga memiliki tempat parkir mobil tersebut? Ya, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Ya, dia memilikinya ya. Letaknya itu di dekat rumah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita masuk ke bagian terakhir sekarang. Di sini kita akan berlatih membaca sekaligus menjawab soal-soal yang ada di sini ya. Lesen und verstehen von Texten über Besitz und Familie. Itu kita akan membaca dan memahami teks tentang kepemilikan ya, yaitu benda dan juga keluarga. Oke, nah di sini saya akan bacakan teksnya. Teman-teman nanti boleh langsung menjawab soal yang ada di bawahnya ya. Jadi nanti membaca teks juga ya. Saya akan minta satu persatu membaca teksnya juga. Oke, teks 1 ya. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem der Familie. Die Fenster des Hauses sind aus Holz und der Garten ist riesig. Oke, dari Mbak Junita dulu, boleh coba dibaca. Das Das Haus Haus, meiner Oh, Mbak Junita yang dulu mana ya. ini? Mbak Junita dulu. Maaf ya, ini karena namanya sama nih. Mbak Asri deh kalau saya gitu, Iya. saya panggilnya biar lebih enak ya, biar nggak salah ya. Ya, Oke, nggak apa-apa ya Mbak Junita, saya panggil Mbak Asri aja ya. oke. Oke, Das das Haus, Haus. Nah, yang mana ini? nah, ya Mbak Asri dulu. Oh, oke. Oke, das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Es wurde vor über 100 100 Jahren gebaut und gehört, gebaut. gebaut, gebaut und gehört seitdem der Familie. Die Fenster des Hauses sind aus Holz und der Garten ist riesig. Oke, next Mas Tio silakan. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem der Familie. Die Fenster Familie, des Hauses der Familie, jangan familie ya, der der Familie. Familie, die Fenster des Hauses sind aus Holz und der Garten ist riesig. Oke, good. Dan terakhir Mbak Yunita silakan. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem der Familie. Die Fenster des Hauses sind aus Holz und der Garten ist riesig. Oke, silakan boleh dijawab ya teman-teman ya. Di situ das Haus ist neu, benar atau salah? Das Haus gehört der Familie seit über 100 Jahren. Die Fenster sind aus Glas. Der Garten ist klein. Das Haus gehört den Nachbarn.
Oke, silakan boleh jawab ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Nah, situ yang pertama dia bilang bahwasanya rumah itu baru, sedangkan di ininya dia bilang das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Itu rumah dari kakek saya itu sangat tua. Berarti nomor satu jawabannya salah ya. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut. Ya, dia dibangun sejak 100 tahun yang lalu ya, und gehört seitdem der Familie, dan dimiliki oleh keluarganya. Berarti nomor dua jawabannya benar ya. Dan nomor tiga di situ belum ya. Die Fenster des Hauses sind aus Holz. Yaitu jendela dari rumah tersebut terbuat dari kayu ya, ataupun dari ya kayu-kayu gitu ya. Berarti jawaban nomor tiga itu juga salah ya. Dia bilang jendela terbuat dari kaca ya. Lalu und der Garten ist riesig ya, yaitu tamannya itu luas ya. Ini dibilang tamannya kecil, ini juga salah. Lalu das Haus gehört der Nachbarn. Rumah tersebut milik dari tetangganya, ini salah ya, karena milik keluarganya dibilang kan. Jawabannya di sini adalah FR, FFF ya. Oke, benar semua ya. Good. Question ya semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir ya. Sebelum kita akhiri tentunya pertemuan kali ini. Semoga nanti di pertemuan besok bisa hadir semuanya ya. Oke, di sini teks 2 ya. Di situ untuk soalnya wo ist der Hund des Nachbarn of ya, yaitu wo ist der Hund des Nachbarn of. Itu di mana anjing dari tetangganya tersebut sering berada ya. Nah, di situ dia menjawab ada tiga ya. Lalu was macht der Hund gerne, yaitu apa yang suka dilakukan oleh anjing tersebut. Lalu yang ketiga yaitu wie verhält sich der Hund manchmal, itu bagaimana perilaku dari anjing tersebut ya. Kemudian yang keempat, wer kümmert sich den Hund, yaitu siapa yang merawat anjing tersebut. Lalu yang terakhir, wie kümmern sich die Kinder des Nachbarn den Hund, itu bagaimana anak-anak tetangganya itu merawat anjing tersebut. Oke. Nah, sini yang belum baca nanti silakan ya menjawab dulu. Saya akan bacakan dulu teksnya ya. Der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Er spielt gerne mit den Kindern, aber manchmal bellt er laut. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut ihn. Oke, pertama dari Mbak Yunita ini ya. Nah, silakan. Baca. Ya, dibaca dulu teks yang di atas. Der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Er spielt gerne mit den Kindern, aber manchmal bellt er laut. Die Kinder, die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut ihn. Oke, dan Mas Tio silakan. Der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Er spielt gerne mit den Kindern. Aber Manchmal. bellt er laut. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut ihn. Oke, terakhir Mbak Astri silakan. Der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Er spielt gerne mit den Kindern, aber manchmal bellt er laut. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut ihn. Oke, good. Oke, silakan boleh dijawab ya untuk soal terakhir ini ya teman-teman ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya.
Oke, good. Dan question ya semuanya. Jadi dia menyebutkan di situ yaitu der Hund des Nachbarn ist oft im Garten. Nomor satu jawabannya adalah B ya. Itu anjing dari tetangga tersebut itu sering di taman ya. Er spielt gerne mit den Kindern. Dia suka bermain dengan anak-anak ya. Kalau manchmal bellt er laut. Namun kadang-kadang dia sering menggonggong ya dengan kencang ya, ataupun bersuara dengan kencang ya. Berarti nomor dua, ya apa yang sering dia lakukan, yang suka dia lakukan yaitu dia suka bermain dengan anak-anak ya. Lalu yang ketiga, wer hält sich Hund manchmal ya, yaitu bagaimana perilaku anjing tersebut kadang-kadang, yaitu dia terkadang apa ya bellt out, dia berteriak ataupun menggonggong dengan kencang ya. Die Kinder des Nachbarn kümmern sich sehr gut ihn, yaitu anak-anak tetangga tersebut sangat baik dalam merawatnya. Berarti nomor 4 jawabannya itu yang merawatnya adalah anak-anak dari tetangganya. Lalu yang terakhir, ya bagaimana anak-anak tersebut merawat anjing tersebut yaitu siagut ya dengan sangat baik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, maaf ya sampai di sini dulu ya. Ini jawabannya tadi B A B C B ya. Oke, Mbak Yunita good, Mbak Asri good. Ya, oke, semuanya benar ya teman-teman ya. Oke, nah ini semoga di pertemuan berikutnya bisa hadir semua, bisa aktif juga semuanya, biar kelasnya lebih gitu ya. Ucapkan terima kasih pada teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita akhiri pertemuan kita pada materi pertama ini. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada maka kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Langsung di kelas session, kita tutup kelas kita pada malam hari ini. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Bitte. Danke. Oke, bitte.